এই সময় মানে প্রত্যেকে প্রি খ্রিস্টমাস সেলিব্রেশন রে মানে উপস্থিত হই আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ বিষয় মহান নিবাসী মানক আমি জনাইবা নিমন্তে প্রত্যেকে মানে একত্রিত হয়ে অছু ଏହା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେଣ ପାପୀ କର୍ମେଣ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପାପୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କାରଣ ହେତୁ ताद्वारा पापर कर्म होता है। एणु प्रत्येक मनुष्य को एक पाप हारकर आवश्यकता थिला। पाप हारक बिना कौन सी पापी मनुष्य पापर केवे मध्य क्षमा पाई न था। कारण मनुष्य जन्म पापी होइथिबा हेतु से इच्छा न कले है से न चाहिए है से भूल काम करने को बाध्य होता है। कौन सी परिस्थिति पड़ी जे कौन सी कारण छंदी है से भूल कर बसी थाए। यही कारण हेतु मनुष्य पापर दास अटे। ताद्वारा विभिन्न प्रकार भूल कर्म होता है। एणु सकल मानव कुकर्म करी पापर लिप्त होइथिबा हेतु रोमियो मानक प्रेरित पावल तार 3 अध्यायर 10 पदरे कहती धार्मिक कहीं नहीं ना जड़े सुधा नहीं प्रत्येक पापर दास होइथिबा हेतु ए पापी मनुष्य को पापर उद्धार करने निमंते एक त्राणकर्तार आवश्यकता थिला। ए विषय हेतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर पापी मनुष्य को पापर उद्धार करने निमंते से एक योजना प्रस्तुत कले एवं आपणार प्रिय पुत्र अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट को यही पृथ्वी को प्रेरण कले। एणुक जहां तार 3:16 पद लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कहीं तांठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। मोर प्रभु प्रिय लोक माने ईश्वर कौन सी धर्म मध्य सीमित नुहति कौन सी जाति मध्य सीमित नुहति कौन सी वंश मध्य सीमित नुहति किंतु से समस्त ईश्वर अटंती। यही कारण हेतु मनुष्य पापर पड़ी जेपरी विनष्ट न हुए मनुष्य को से प्रेम करने हेतु अपना एकमात्र पुत्र को सी दान कले। दान समग्र मानव जातिर परित्राण निमंते होइछि। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म आज को प्राय जो 2024 मसीहा पूर्वे होइथिला ताहा द्वारा मोर प्रभु लोक माने तांकरी जन्म द्वारा मनुष्य मानकर जीवन में एक आशा संचारित है। मनुष्य माने भरोसा जात हेले पापर क्षमा पाइबा निमंते मनुष्य मान को एक मार्ग मिलला। कारण प्रत्येक मनुष्य पापी अटंती। जगत में जन्म नौथिबा प्रत्येक जातिर लोक प्रत्येक भाषावादी लोक प्रत्येक धर्म लोक पापी अटंती। एणु एक निष्पापी मनुष्यर आवश्यकता थिला। ए पृथ्वी को एक निष्पापी मनुष्यर आवश्यकता थिला। एणु परमेश्वर स्वर्गर अपना पुत्र को से पठाइले जे कि संपूर्ण निर्दोष निष्पापी एवं संपूर्ण भाव पवित्र थिले। आउ सी अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकरी जन्म द्वारा से मनुष्य मध्य एक आशार संचार से कले। प्रथम कोरिन्थियो तार 15 अध्याय 3 पद एवं 4 पद अनुसार ख्रीष्ट जीशु शास्त्र अनुसार से क्रूसवरण कले से क्रूसार्पित हेले से मृत्युवरण कले कबर प्राप्त हेले
ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କରି ମରଣ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ମାନବ ଜାତି ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଇଥାଉ বা ଯେକୌଣସି ଭାଷାବାଦୀ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବଂଶର ଆମେ ହୋଇଥାଉ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଷ୍ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପରୁ ଆମେ ନେଇ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା। ଏମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି, ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମମୟ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ସାଥେ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।